ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ଅଗ୍ନିର ବର୍ଷା। ଡହଡହ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଅସହ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ। କିନ୍ତୁ ପାରଦ 46 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲାଣି। ଏଣୁ ମେ ପହିଲା ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 70%ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଭଳି 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିଲେ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିକ୍ ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ହୃଦରୋଗୀ, ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରେ ଓଆରଏସ୍, ଲେମ୍ବୁ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 46 ଓ ଭଦ୍ରକରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଥିବାରୁ ନେତା ଏବେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ରାତିରେ ମିଟିଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। बजार तो पूरा फाँका है व्यवसाय हो मार्केट देख लोक गोटे भी पाइबे ना या पर जीव मैंने कुकुर कुआ कोईली गोरु गाई मैंने एमाने भी माने कोई आश्रय नहीं पाना कहीं जेहेतु गछ मन कटा जापर मुख्य भूमिका या दायी होती ये जो पक्का रास्ता जोटा माटी छाड़ूना कि ड्रेनेज ठीक से करूना पोखरी गवर्नमेंट एटा करूना गोटे गोटे जो जगह पोखरी था पोती देते फल कि आम ये गरम तातीरे आज मरुचु कहीं ना प्रशासन को जगिया दरकार। बर्तमान गोरु गाय कुकुर एम पानी ठोपे पाई पारना कहीं या दायी किए आमे नुह केवल प्रशासन कहीं सी जो जेकोसी प्रोजेक्ट कर कौट गोटे पोखरी ना गोटे ड्रेनेज सुविधा भी ना जो पानी टे रे साप बेंग से आश्रय नहीं पारे तमें मनीष ये किमी बास करें मनीष तातीरे किसी मरीगले बारिपदा जहाँ अवस्था ता भद्रक द्वितीय स्थान पाइले ये चलिया बहुत कष्ट। बर्तमान दिन 12टा पर घर बाहरी होने जो अवस्था दुकान व्यवसाय बंद कर आम घरे नहीं बसु। भद्रक आपण देखुं दिन 8टा 9टा बेलू आपणकर 40 डिग्री हो जाऊँ 11टा 12टा है बेलू आप देखुए 44 डिग्री 43 डिग्री पार हो जाऊँ मैंने 2टा बेलू 11टा 12टा पर रास्त जावासिया करने बहुत कष्ट हो पड़ी आ लोक मैंने भी घर बाहरी पाना एभली बजार घाट रे किसी काम करें जहाँ करेंगे से सका 2 घंटा 3 घंटा भितर करेंगे आउ खरा तो पूरा प्रबल हो जाऊँगी आप देखुं समस्ते किभली भाव परिस्थिति रे रोचंती माने बिल बाड़ी कुआड़े जाई पारना पशु भी पशु माने बाहर को छिड़ा हो पारना हा हुताश हो जाऊँगी मनीष विश्व द्वितीय उत्तर सहर भाव ओडिशा बारिपदा रही भद्रक 45 डिग्री रही कारण कारण रोचे जलवायु दूषित हो जाऊँगी जोटा आमर विश्व रे अन्य देश है भाया भारत मध्य से अवस्था रही भारत रे भितर ओडिशार भुवनेश्वर सबुठारु बेसी ताती जाउची टिटलागढ़ केन्दुझर बारिपदा बालेश्वर भद्रक एभली 10-12टा जिला पूरा 45-46 हो जाउची कारण रोचे आमर विशेष करी आमर जदि जलवायु खरा उत्ताप होउची जो सूर्य किरण वृद्धि पाउची ताकू निराकरण पई आमर केते गुडे जिनस पदक्षेप नवा दरकार केवल सरकार नुहे सरकार मध्य भूल करुची किंतु आमे मध्य सचेतन हबार माने प्रमुख कारण रहउची मुख्यतः गच्छ वृक्षराजी जदि रहिबो माने आपण मानकर सब जिनस कमी जिवो वृक्षराजी जोटा कि गछटा आज हजार हजार गछ कटि जाउची आपण भद्रक रे देखंतु आरडी चक जो रास्ता रे कटि गला विभिन्न बंद लाइन जो रास्ता हला आपण चांदबाल लाइन हला आपण टाउन रे गछ सब जो वनीकरण होउथला आगुरु वन विभाग जो भद्रक रही कौन करुची गछटा लगा होनी प्रत्येक लोक मध्य मंजी पकेवा दरकार जो खाई कि मंजी पके दउचंती सेटा गोटे बड़ जिनस मंजीटा फोपाड़ी देले रास्ता कड़े भी से गछ हो ता भी करूना आउ गछ लगेवा दरकार प्रत्येक मनीष जदि 5-5टा गछ लगाता नई पाखरे पुखरी पाखरे बिल कड़े रास्ता कड़े फांका पड़ी ना गछ गुड़ाक लगेदेले कौन हम आमर आगू पीढ़ी माने रक्षा पाइबे ना आगू देखंतु जो परिस्थिति है आगू ये 50 डिग्री 60 डिग्री हो गला कौन करेंगे सब जली जीव ना
जलिଯିବ ସବୁ ଆପଣ ଏଟା ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡୁନି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବି କହିଲା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗଛ ଲଗେଇଛ କି ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବା ଗଛଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବା ଆମ ପରିବାରର ବାପା ମା ଲଗେଇବା ଛୁଆ ଲଗେଇବ ଆମ ବଜାର ଲଗେଇବା ଆମ ଗାଁ ମଫସଲ ମାନଙ୍କର ଜମା ସଚେତନ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଲଗେଇବେ ଟାଉନରେ ଲଗେଇବେ ଆମେ ବନୀକରଣ ବିଭାଗର ଯୋଉ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଲିଗଲା ସରକାର ତାକୁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ତେବେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣ? ଅଂଶୁଘାତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ମୁଁ କହିବି